تھینک یو. رائٹ, تھینک یو سو ویری مچ انڈیڈ. کوسموس بھائی آپ ہیں نیکسٹ. اس دفعہ آپ ڈرائیو نہیں کر رہے ہیں. اب میں ٹائم تھوڑا سا میں مختصر کروں گا, اس لیے کہ میرا بھی وہ اب گلا جو ہے وہ ساتھ چھوڑتا جا رہا ہے نہیں سر، باتیں میں کر کر کیونکہ کے. آفس میں ہوتا ہوں جی تو آج میں آفس میں تھا، لیکن جب میں نے آپ کی دیکھی تب میں باہر ہی تھا، میں پھر واپس بھاگ آیا تو میں شیور, نے کہا تھینک یو. ڈرائیو کرتے ہوئے نہیں کیا جا سکتا. اچھا, میں آپ سے تو یہ پوچھنا بالکل چاہوں گا سر، کہ آپ ایتھیزم کے لیے کوئی کیس پریزنٹ کر سکتے ہیں آپ؟ ہاں بالکل سر، آپ کو جب جانا ہو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. باتیں تو ختم نہیں ہوتی ہیں سر، وہ تو ختم نہیں ہونے لگی. میں وہ تو اسپیسیفک سمندر ٹاپک کے سیاہی ساتھ بن میں جائے، کرنا چاہتا ہاں ہوں. وہ سمندر جی, سیاہی ہو جائیں، درخت قلم ہو جائیں تو بیان نہیں ہو سکتی ہیں. تو اچھا اللہ سر، تعالیٰ کی میں آپ تعریف سے آپ یہاں نے شروع کی. کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں، جی جی. تو آپ مایوس ہوتے ہیں تو میں اس کی وجہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پہلے اس سے شروع کر کے پھر میں آ جاتا ہوں، تو آپ ڈس اپوائنٹ نہ ہو. وہ اپنا مقدمہ اپنے لحاظ سے پیش کر رہے ہیں، آپ میرا خیال ہے ان کا مقدمہ اپنے لحاظ سے سننا چاہ رہے جو ہیں، کوئی ایک تو وہ آدمی نہیں نہیں ہو ملا سکے جس نے گا. کیس کی پریزنٹ کیا ہو. نہیں، کیسے آپ کیسی پریزنٹیشن چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے اپنا مقدمہ دیا، لوگوں نے بات کی تھوڑی بہت. میں مکمل طور پہ ان سے بھی متفق نہیں ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ سائنٹیفکلی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے سر؟ آپ یہ مان سکتے ہیں کوئی کیا سائنٹیفک ایویڈنس ہے؟ دیکھیں، ہم یہ سمپل سی ایک بات ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی کی تھی کہ سائنس اس کی بنائی ہوئی ہونی چاہیے، اور وہ اس کائنات کی ترجمانی کر رہی ہے. یہ آپ بھی سائنس کے بندے ہیں، میں نے ابھی آپ کا سنا ہے، آپ کا ماشاءاللہ ایوولوشن کے متعلق اتنا نالج ہے، اور آپ کا تھینک یو. دوسری چیزوں پہ ہے. میں نے آپ کا کوانٹم فزکس کا بھی وہ ٹاپک پڑھ لیا تھا جو آپ نے مجھے ریفر کیا، تو میں نے بلکہ وہ ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر لی، اس سے پہلے میں اس سے واقف نہیں تھا. شور. تو سر یہ دیکھیں کہ مطلب اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ سائنس اس کائنات کی وضاحت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، ابھی تک ہم دیکھیں، میں نے آپ کو پچھلے میں بھی یہ وضاحت کر دی تھی، تو خدا جو ہے دیکھیں وہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اگر وہ ہے تو جس شکل میں بھی ہے، جس فارم میں بھی ہے، اور اس کو ہونا چاہیے. یہ جی خدا کا لفظ دیکھیں ہم کیسے استعمال کر لیتے ہیں، اور یہ ایوولوشن سے کیسے نکلا ہے، یہ لنگوسٹک لینگویج کی جب یہ ابتدا ہوئی ہے تو یہ کیسے نکلا ہے. تو میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں خدا کی اگر آپ ہسٹری پہ جا کے غور کریں تو میں اس کا دوسرا نام پتہ کیا کہتا ہوں؟ فیئر. یہ خدا ایکچولی فیئر ہے. یہ انسان کی سائیکالوجی میں بیٹھا ہوا جو خوف ہے نا، اس کا دوسرا نام جو ہے نا سر، وہ خدا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ خوف نہ ہو، اور اس ہو بھی، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس کائنات میں اس کے کسی نظام میں چلنے میں، اس کی کسی چیز میں آپ خدا کی آپ موٹو دکھا دیں، اس کے افیکٹ دکھا دیں، اس کی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا شامل ہونا اس میں، آپ اس کا کنٹریبیوشن آپ مجھے دکھائیں کہ کہاں پہ ہے کائنات کے کس پہلو میں ہے. زمین ہے وہ گھوم رہی ہے، اس پہ بھی میں بات کروں گا. پچھلی دفعہ آپ نے کہا تھا کہ سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، تو میں نے بھی قرآن 7-8 دفعہ ترجمے سے پڑھا ہوا ہے، الف لام میم پہ شروع کیا اور ناس پہ ختم کیا نا. جتنا میں سمجھ سکا میں نے بھی اس کے حوالے سائنٹیفکلی بھی اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کی. تو مجھے کچھ چیزوں نے پریشان کیا، مجھے اس نے سائنس کی بات لیکن چھیڑی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی مذہب کو سائڈ پہ رکھ دو، وہ تو سائنس کی کتاب ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن اس نے سائنس کے اتنے پوشیدہ راز کھولے ہیں، اس نے بگ بینگ کا ذکر کر دیا، اس نے بلیک ہول کا کر دیا، اس نے ان چیزوں کے گھومنے کا کر دیا. ہاں، زمین کے گھومنے کا کہیں نہیں کیا. اس پہ بھی ہماری بات ہو رہی تھی، تو میں اس سے متعلق بھی ایک پوائنٹ کہہ سکتا ہوں جو سب سے بڑا ہے کہ آپ نے کہا سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. تو میں نے جو وہ آیت پڑھی ہے وہ اس طرح ہے کہ نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو آپ پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. تو یہاں ان سب سے مراد یہ دو چیزیں ہی سر لی گئی تھی. زمین کا مجھے بتائیں اس میں کہاں ذکر ہے؟ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات آپ سائنس کو ابھی نکال دیں اس دنیا سے، آپ سیٹلائٹ نکال دیں، سائنس کا علم آپ 500 600 1000 سال پہلے لے جائیں. اول تو 2000 سال پہلے بھی ایک بندہ تھا، اس نے اپنا حساب کتاب لگا کے نا، لیکن یہ کہہ دیا تھا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے، تو اس کو بھی لوگوں نے نہیں مانا تھا. گلیو کا کیا حال ہوا، کوپرنیکس کا ہوا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک، صحیح. تو یہ آپ مجھے بتائیں سائنس کو اس دنیا سے ہٹا لیں، اس کا علم آپ اپنی ساری سینسز استعمال کر لیں، سارے دنیا کے لوگ لے آئیں ان سے کہ اپنی سینسز استعمال کر لیں، میتھمیٹکس کا علم یہ نکال دیں، جیومیٹری کا علم، اور آپ مجھے ثابت کر کے دکھا دیں آپ اس وقت 24,000 مائل پر آور کی رفتار سے آپ کی زمین گھوم رہی ہے اور روٹیٹ کر رہی ہے، اور دن بن رہا ہے، اور پھر یہ ملکی وے گھوم رہا ہے، پھر یہ سورج بھی گھوم رہا ہے. میں پریشان ہوں سر کہ وہ اب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے ابھی آ کے پتہ لگا کہ سورج گھومتا ہے ملکی وے کے گرد 22 لاکھ سال میں اپنا چکر مکمل کرتا ہے. یہ بات قرآن میں کہہ دی گئی. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو سورج کا کہہ دیا گیا، جو اتنی دیر بعد پتہ لگا جو زمین ایک جس کے اوپر ہم ہیں، جو بہت بڑی حقیقت تھی،
उसका आप मुझे बताएं कहाँ जिक्र है कि जमीन घूम रही है कुरान में? ये बहुत आपने कई सवाल पूछ दिए हैं ना, I'm struggling कि मैं आपकी बात को कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ हाँ, तो से आप ये क्या करें सर, इतनी बातें, ये कुछ छोटा टॉपिक नहीं सर, आप लेके बैठे हैं, हम इस कायनात की सबसे उससे बड़ी आप अगर हकीकत को डिस्कस करने बैठे हैं, तो अब नहीं आप मैं तो बताएं कहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन मैं चले नहीं इसको शॉर्ट मैं कर तो देता हूँ। नहीं मैं तो नहीं बैठा कायनात की सबसे बड़ी हकीकत को डिस्कस करने, मैं तो बैठा हूँ इसलिए कि मुझे एथीज्म के मुझे चाहिए इकरार, वाकई केस चाहिए कि एथीज्म क्यों अच्छा है। आई वांट हाँ, टू बी नहीं कन्विंस्ड। नहीं, अच्छा नहीं है कि वो है कि नहीं, हम तो ये देख रहे हैं कि खुदा है कि नहीं है, उसके क्या नहीं लॉजिकल और रैशनल आर्गुमेंट हो सकते हैं। मैं रैशनल आर्गुमेंट्स आपको बिल्कुल मैं देने को तैयार हूँ। अब ये आपने ये बात कहते शुरू हैं, की हाँ, कि मैंने आपको कहा है, अब आप मुझे इस चीज का चलो जवाब देते हैं, मेरे पास ये सफा भरा पड़ा है जो मैंने अभी भी लिखा है, अब नहीं, इसमें मैं सब आपके इस सफ़े में एथीज्म के हक में कितने दलाइल हैं, मुझे ये ये बताइएगा। सारे उसी के हक में है। ये जो आपने पहला किया ये एथीज्म के हक में है? हक में, हाँ, जो मैंने अभी आपको कहा है कि ये आप कहते हैं कि वो, आप ये मुझे कह मुझे रहे आप हैं, साबित करके दिखा दें कि वो कहाँ लिखा है कि वो घूम रही है, क्योंकि देखें ये कोई सेंस ये कर ही नहीं सकती। आप ये एक लॉजिक सी आप बात है, आप जमीन पे बैठे मेरी हैं, आप कोसमोस देख रहे हैं मेरी सूरज इधर से निकला उधर मेरी चला गया, तो मेरी अर्ज सूरज सुनिए, घूम रहा है, चांद इधर मेरी से अर्ज निकला। मोहतरम मेरी अर्ज सुनिएगा। देखिए जो आपकी मैं ब्रीफली आपकी बात को मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि एक तो आप टॉपिक पे बात ना करें और दूसरे उस टॉपिक पे बात ना करने के प्रोसेस में वो लोग जो टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं आप उनका सबका भी वक्त ले लें। नहीं, किसी टॉपिक पे वक्त हम की इस है पे हम सर। नहीं, आपने नहीं की। सवाल नहीं, मेरा ये है कि एथीइज्म पे मुझे कन्विंस करें और आपका आगे से आप ये कह रहे हैं कि मुझे बताएं कि कहाँ लिखा है कि ज़मीन घूम रही है, देयरफॉर एथीइज्म ठीक साबित हो जाता है। नहीं तो इट डजंट मेक एनी ये एक सेंस। इससे एक आर्गुमेंट बन जाता है हमें। अब और मैं पहले भी आपको अर्ज कर चुका हूँ, और किस किस्म कैसे का बन जाता मुकदमा है मुझे सर आप बताइए। चाहते हैं? आप कौन सा, आप अपनी जैसे मर्जी का मुकदमा सुनना चाह रहे हैं? आई एम मैं वेरी आपकी सॉरी टू मर्जी का से। सुनना चाह रहा हूँ, लेकिन वो मुकदमा होना चाहिए कि भाई एथीइज्म ठीक है इसलिए ठीक है। दैट इज व्हाट आई वांट टू नो। एथीइज्म ठीक है इसलिए कि मुझे कुरान में ये नहीं कहीं लगा कि जमीन घूम रही है देयरफॉर एथीइज्म ठीक है। दैट इट डजंट मेक एनी सेंस। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपकी लास्ट टाइम भी आपसे बात करके मैंने बड़ा एंजॉय किया था। आपकी आर्गुमेंट में क्वालिटी होनी चाहिए कि मैं एथीइज्म को इसलिए ठीक समझता हूँ, मुझे जमीन का घूमना नहीं मिला देयरफॉर एथीइज्म ठीक है। नहीं नहीं, ये तो एक थिंक मैंने अबाउट आपको इट। आर्गुमेंट से बात की है कि इससे आपका जो आप जो मजहब के मामले में दलाइल देते हैं उस पे वो जो है जब मैं इरेशनैलिटी वो मज़हब के मामले इलॉजिकल में का लेबल जिस लगता है। जिस देखें जिस स्ट्रीम में मैंने मज़हब के हक में दलाइल दिए, आप तशरीफ़ लाइएगा, बड़ी तफसील हम्म, के साथ हम बात करेंगे। लेकिन मैं आज बैठा हूँ कि मुझे एथीज़म के हक में दलाइल दें। ज़मीन का घूमना इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ आई एम हियर फॉर। नहीं नहीं, वो तो मैंने, आप कह सकते हैं, आप उसको मेरा बेसिक पॉइंट ना समझे। चले आप ईवल्स पे हम बात कर लेते हैं। ये जो इस मुझे कायनात में इतनी ईवल्स भरी पड़ी है ना, मुझे इससे इससे एथीज़म लगता है ठीक कि साबित करके दीजिएगा। ओमनीपोटेंट ओमनी प्रेजेंट का कोई कंसेप्ट नहीं उभर के आता कहीं मुझे से भी, ठीक है। एथीज़म के बारे में बताइएगा। हाँ, मैं तो मैं कल ये इसी बता रहा हूँ, मैं ये इस्लामिक एथिज्म क्या अवेकनिंग है? की एथिज्म क्या है? वो यही कहता है कि देयर इज नो बताइए एनी क्या है? पर्सनल गॉड, देयर इज नो ओमनीसाइंट ओमनी प्रेजेंट ओमनीपोटेंट क्रिएटर, राइट? आपने ये भी कहा, ये आपके क्लेम यही है। दलाइल हैं, आपने ये ये 3-4 लफ्ज यूज किए थे आखिरी दफा, सॉरी ये क्लेम ओमनीपोटेंट है। ओमनी प्रेजेंट ओमनी साइंस, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर ओमनी प्रेजेंट है तो उसको हर जगह होना चाहिए सर, हर जगह होना चाहिए, यही मतलब है ना आप उसका? आपके ख्याल में वो हर जगह नहीं है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले आप मुझे ये बताएं, उसके मुझसे हर ना जगह पूछें, होना चाहिए? मुझसे ना पूछें। आपको कुछ मेरे ख्याल में गलतफहमी है स्ट्रीम के मुतालिक। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि एथीइज्म का एक क्या केस है ऐसा जो आप प्रेजेंट करें और वो इतना कन्विंसिंग हो कि मैं भी कहूं कि वाकई एथीइज्म बड़ी अच्छी बात है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं चेरी पिक करके यहाँ से मैं होल पोक करने की कोशिश करूंगा, वहां से करूंगा, वहां से करूंगा, इससे एथीइज्म ठीक साबित नहीं होगा। बड़ा आपने अगर तीर मार लिया, मैं आपको ये बात सिर्फ ऐसा ऐसा होगा नहीं, लेकिन आपको सिर्फ मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, बड़ा अगर आपने तीर मार लिया, आप इस्लाम को गलत साबित कर देंगे। फिर भी हिंदुइज्म पड़ा हुआ है, क्रिश्चियनिटी पड़ी है, नहीं नहीं, जूडाइज्म पड़ा इस्लाम से हुआ है, तो मेरी मुस्लिम कोई पड़ा है, जंग ही नहीं है, कितना इस्लाम कुछ से तो पड़ा मैं हुआ है। बात करता ही आप जब नहीं। कुरान में से जब कहेंगे ना कि फलां चीज ऐसी लिखी हुई है, नहीं, वो तो आप मैंने किसी सुनी थी तो मजहब पे मैंने की एतराज है। करेंगे तो एथीइज्म ठीक साबित नहीं होता। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे एथीइज्म आप एग्री ठीक साबित कर एग्री दें। एग्री, देखें सर, ये तो मैंने आपसे बात की जो मैंने आपकी मूवी में लास्ट सुना था, तो वो मैंने उस टाइम नहीं डिस्कस कर सका, मैंने उससे ये बात की, वरना आपने देखा होगा मैंने पिछली एपिसोड में भी मेरा मजहब को साबित करने का कोई बात नहीं की। तो मैं अब आपको, मेरा जो आज पॉइंट है वो ईवल्स का है। इस कायनात में जितनी ईवल्स भरी पड़ी हैं, उस मेरा ये आर्गुमेंट है, ये मेरा मुकदमा है। अब आप इस पे बात करने क्या करनी है? आपका मुकदमा ये है कि इस दुनिया में चूंकि ईवल्स हैं, देयरफॉर एथीइज्म ठीक है। देयरफॉर एथिज्म नहीं ठीक है, देयरफॉर
پھر مجھے وہ بتایا نا جس سے ایتھیزم ٹھیک ثابت ہوتا ہو. I mean, ہم ہر چیز کے اراؤنڈ سرکلز میں نہیں جا سکتے نا. کوزمو صاحب پلیز اس بات کو وائنڈ اپ کریں. آپ کے پاس کوئی اسپیسیفک کلنگ نوک آؤٹ آرگومنٹ ہے کہ اس سے ایتھیزم ٹھیک ثابت ہوتا ہو؟ If that is the case, I'm very happy to have a conversation. آپ مجھے پہلے اپنے ٹھیک ثابت ہونے کی ڈیفینیشن تو بتائیں نا سر. پہلے آپ مجھے اپنی ڈیفینیشن کلیئر کر دیں. ہاں, what is the definition that atheism is right and theism is wrong? اس کی آپ پہلے مجھے ڈیفینیشن تو بتائیں, آپ کے مائنڈ میں کیا ہے. ایتھیزم کا وکیل ہوں کہ آپ کو میں اس کی ڈیفینیشن دوں؟ تو پھر اور میں آپ کو ڈیفینیشن کیوں دوں جبکہ میں ایتھیسٹ نہیں ہوں؟ میری اسٹریم کا ایک سائڈ بینیفٹ یہ ہے کہ ہر ایتھیسٹ آ کے پچھلے کو غلط ثابت کر رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ ان کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. دیٹ از مائی ہول پوائنٹ کہ جب آپ کی ڈیفینیشن نہیں ہے تو ایک ڈیفینیشن لیس پوزیشن پہ کھڑے ہو کے آپ اسلام کو غلط ثابت نہیں کر سکتے. اسلام کو سر بیچ میں سے نکال دیں, اسلام میرا کو تو مذہب کو نکال دیں, مذہب کو ایلیمنیٹ کر دیں. میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. میں نکال بھی دیتا ہوں. ہاں, مذہب تو نہیں, میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے مذہب اور اس کی نہیں. ہم لاسٹ ٹائم ایک بات ہو رہی تھی. آپ ڈیفینیشن کی توقع نہ رکھیں. جو ایتھیسٹ ہیں وہ خود اگر ایتھیزم کی ڈیفینیشن دے دیں, دیکھیں ابھی یہ کہتا ہے ایکٹیو پوزیشن, یہ کہتا ہے نہیں پیسو, وہ کہتا ہے وہ غلط ہے, وہ کہتا ہے وہ غلط ہے, which is fine. That's brilliant. یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے, بہت ملٹیپل چیزیں ہیں اس میں. کوئی ایک پوائنٹ پہ نہیں ہم محدود کر سکتے. بس مجھے بتا دیں کہ پھر ٹھیک ہے جو آپ کا ورژن ہے میرے پاس یہ پوائنٹ. ہاں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ ایولز کا کانسیپٹ آپ مجھے ویریفائی کر کے دکھا دیں, جسٹیفائی مجھے آپ بتائیں. آپ کہیں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں. سفرنگ آف دا اینیمل, سفرنگ آف دا اینیمل. میری یار سنیں گے سر. اگر آپ یہ دعویٰ کریں کہ چونکہ دنیا میں ایول ہے therefore ایتھیزم ٹھیک ہے, میں بالکل آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں. لیکن آپ کہیں کہ نہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ ایتھیزم ٹھیک ہے اس لیے کہ دنیا میں ایول ہے. ہاں جی, یہ ایک ون پوائنٹ آؤٹ آف مینی ادر 100 پوائنٹس. بڑا اچھا کیا آپ نے. اب مجھے آپ بتا دیں کہ دنیا میں ایول ہے therefore ایتھیزم ٹھیک ہے, اس کو آپ ثابت کریں. ہاں, آپ مجھے ایولز کی روٹ کاز بتا دیں, why there are evils. My mind is unable to understand why there are so many suffering, why there are so many evils. مجھے اس سے ایتھیزم کا تعلق بتائیں. میں کل اسلامک اویکننگ پہ 1 گھنٹہ میرا یہی ٹاپک تھا, میں نے اس پہ بڑے کھل کے بات کی. آپ جا کے دیکھ لیجیے گا کہ ایول کا کیا ہے اور اسلامی تھیولوجی کا رسپانس کیا ہے. مجھے آپ ایتھیزم پہ بات کریں. کیوں آپ یعنی کہ آپ بات کرنا بھی چاہتے ہیں, آپ نے انتظار بھی کیا ہے, اور جس مقصد کے لیے آپ نے انتظار کیا آپ اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتے. تو کر رہا ہوں سر, اور کس پہ کر رہا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے سر. آپ دیکھیں, آپ نے کیس پریزنٹ کرنا ہے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایتھیزم ٹھیک ہے اس لیے کہ دنیا میں ایول ہے, آپ نے کلیم کر دیا. اب آپ اس کو ثابت کریں, میں آپ کی بات سننے کو تیار ہوں. مجھ سے نہ کہیں کہ آپ سنائیے. دیکھیں سر, ہر جاندار چھوٹے جاندار کو کھاتا ہے, ہر چھوٹی مچھلی بڑی مگرمچھ کو کھا رہی ہے. پہلے ہمیں تھا کہ پتے جو ہیں وہ بے جان ہوتے ہیں, اب پتہ لگا کہ پتے بھی جاندار ہیں, وہ بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں, ان کو کاٹو وہ بھی کرائے کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ ہر جاندار دوسرے جاندار کو کھا رہا ہے. ہرن جو بچے ہیں وہ اپنے بچے پال رہا ہوتا ہے, ادھر سے شیر آتا ہے وہ اس کو آ کے کھا جاتا ہے. ابھی آپ لائیو کیمرہ لگائیں کسی جنگل میں کہ وہاں دیکھیں کیسی چیڑو پھاڑ ہو رہی ہے, کیسی قتل و غارت ہو رہی ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس, مائٹ از رائٹ کا قانون چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بربریت کا اور انجسٹس کا ایک انتھا قانون ہے جو اس کائنات میں روا ہے. سمندروں کا دل چاہتا ہے سر وہ سونامی شکل اختیار کر کے لاکھوں لوگوں کو, گھروں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. سامنے رکھتے ہوئے بڑی ساری باتیں موجود ہیں انفارمیشن کے طور پہ. ایتھیزم اس سے کیسے ٹھیک ثابت ہوتا ہے؟ ایتھیزم اس سے کیسے ٹھیک ہوتا ہے آپ بتائیے. کیا مطلب آپ کا کیا تھیزم کے آپ بیٹھے ہیں نا سر, تو اس کے اگینسٹ میں پوچھ رہا ہوں کہ ایتھیزم کس طرح سے آپ نے ایک کنونسنگ کیس پریزنٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل میں سر کر تو رہا ہوں, آپ مجھے اس کا جواب تو دیں نا سر. آپ دیکھیں اگر آپ یوں صرف اسی بات پہ رہیں گے تو یہ کوئی لاجیکل نہیں ہے سر. آپ اپنے آپ کو ریشنل مان رہے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے, آپ کا مسکراتا چہرہ ہے, میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, میں آپ کی عزت کرتا ہوں. آپ مجھے قسم کہہ کے سمجھا دیں ذرا, آپ سننا کیا چاہ رہے ہیں. آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ہم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, اور مجھے بڑا افسوس اس چیز کا ہو رہا ہے کہ جو ہمارا پرائڈ ہے ہمارے چینل کا کہ ہم اوپن ڈسکشنز کرتے ہیں, میوٹ نہیں کرتے, شٹ ڈاؤن نہیں کرتے. آئی سسپیکٹ کہ آپ ول فلی بات کو اتنا زیادہ پش کر رہے ہیں کہ مجھے ایسا کرنا پڑے, جو کہ میں نہیں کروں گا. آپ کے پاس سمپل بات ہے, ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ نہ آپ بات کاٹ کے اپنی شروع کر دیتے ہیں, نہ آپ بات سنتے ہیں, آپ لمبی کیے جاتے ہیں. آپ سے میں نے سمپل بات آپ سے پوچھی اور آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اپنا کیس پریزنٹ کرنا ہے تو آپ مجھ سے سوال نہ کریں. آپ ایک کلیئر, آپ نے کلیم کیا ہے کہ دنیا میں سفرنگ موجود ہے, ایول ہے, therefore ایتھیزم ٹھیک ہے. کریٹ دا لنک. اگر آپ نہیں کر سکتے تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور بہت سے لوگ ہیں
दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन आप नहीं ये ना नहीं करें कि जो जिस आप माहौल के जो हमारा मिजाज है, जो हमारा माहौल है, आप सबको आप उसको सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं. यू नो मुझे एथियस्ट मिजाज समझाएं में तो सही ना है. सर, मुझे समझाएं एथियस्ट किस शक्ल मिजाज में में मैंने एक सैबोटेज किया. हाँ आप वो मुझे सिर्फ समझा दें. बिल्कुल आपने ऐसे कहा ही मुझे करिए कि मुकदमा नाम दे, टॉपिक मैंने पर बात आपको कर रहे हैं. मुकदमा दे दिया. क्यों नहीं, ये बिल्कुल मुकदमा है सबसे बड़ा. यही आप आप अभी कर रहे गूगल है आपके पास, हैं. सर नाउ द गूगल वे पे आप यू आर सर्च टॉकिंग मारें. ओवर मी, वैसे ही आप माहौल खराब कर रहे हैं ना कि आप जो मेरी बात कोई काट के अपने पे वो टॉपिक को आप लंबा लेके. देखिए ऐसा नहीं है. मैं आखिरी दफा कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं आपसे इजाजत लूंगा. और बहुत से लोग हैं, मैं ये नहीं नहीं कह आपने सकता सर कि मेरी इजाजत स्ट्रीम लेनी में. है उससे पहले ले लें. Here आप we go अगर again. इलॉजिकली आप लेना चाहते Here हैं we तो go. आप ले लें. Here we go रिकॉर्डिंग again. हो रही है, लोग सुन रहे हैं, लेकिन Here we मैं go तो अभी again. अपने तरफ सामने हूँ. Here we मैं go तो again. आपको आप कह फिर रहा हूँ वही कि पुश आप कर रहे मुझे हैं. जवाब दें इन फिर आप पुश चीजों कर का, रहे हैं. अब मैं क्योंकि आपको अगर आप म्यूट करूं उसके तो मेरी गलती होगी रिप्रेजेंटेटिव इसमें. बन के बैठे हैं सर. अब आप मैं अगर इतना आपको बड़ा म्यूट मुकदमा करूं लेके बैठे हैं, अब हैं? मैं अगर आपको म्यूट करूं तो मेरी गलती होगी उसमें. क्यों मेरी बात मैंने को क्या काट के क्या आप गुनाह पैर किया? के आप शुरू कर देते हैं. देखिए बड़ा सिंपल है. मैं आखिरी कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपसे इजाजत लूंगा. आपने क्लेम किया कि दुनिया में ईवल है, देयरफॉर एथिज्म ठीक है. ये साबित कर सकते हैं आप बात? किस कदर में शामिल करना, मैं आपको बता तो रहा हूँ ना, आप साबित कर सुन लेंगे सकते हैं मेरी. ये साबित क्या है आपके, मैंने पहले पूछा, आप साबित कि करने का एथिज्म मुझे ठीक मेयार है, तो बताएं. कि आप मुझे एथिज्म मेयार तो ठीक है. बताएं उसका. मैं आपको मैं ये क्यों बताया तो है. मैं आपको आप मियार मुझे इसलिए नहीं बता बताएं सकता. कि आप कोई ऐसी आपने चीज सवाल किया है, बनाएंगे. मुझे इजाजत है, मैं जवाब दे दूं. अब आप पहले कह रहे थे कि आप बोले बोलें, तो अब आप मुझे नहीं बोलने दे रहे. अब आप कह रहे हैं आप मैंने खुद सवाल बोलना है, आपने तो आप किया तो मैं बोलें. आपसे इजाजत मांग रहा हूं कि आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं. हाँ आप ये इवल को जस्टिफाई मैं करते हैं. आपको इसलिए डेफिनेशन नहीं दे सकता कि आपकी मैं जो डेफिनेशन दूंगा वो आपसे अगला आने वाला एथियस्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. एंड दैट इज द होल पॉइंट. यही वजह है कि एक के बाद दूसरा जो एथियस्ट आ रहा है वो अपनी अपनी डेफिनेशन दिए जा रहा है. किसी के लिए पैसिव है, किसी के लिए एक्टिव है, किसी के लिए साइंटिफिक है, किसी के लिए मॉरल है, किसी के लिए दोनों है, किसी के लिए दोनों नहीं है. मुझसे आप क्यों तवक्को कर रहे हैं कि मैं आपको डेफिनेशन उसकी दूं? आप अगर एक दावा करते हैं कि दुनिया में ईवल है इसलिए एथिज्म ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन टू यू. लेकिन प्लीज टॉपिक पे आके उसको साबित कर दें. नहीं कर सकते, अल्लाह आपका भला करे. बहुत से और लोग हैं, आई बी वेरी हैप्पी टू टेक देम इन द तो उन्होंने साबित कर दिया सर, तो मेरा पॉइंट मैंने मुकदमा दे दिया. अब इस स्ट्रीम. पे बात कर रहे हैं ना, तो अब आप बात करते हैं आगे. अब आप बताएं, जैसे आप मैं कहेंगे क्यों मैं बता, वैसा ही करूंगा. वो नहीं जो तो मैं चीज कर आपने तो रहा हूँ साबित करनी सर. है मुझसे क्यों सबूत मांग रहे हैं उसका? आपका मैं, दावा है, आप साबित करें. मैंने पहला पॉइंट दे दिया कि खुदा जो है वो इज द प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट ऑफ फियर, अफ्रेड, प्रूव इट. एंजाइटी. प्रूव इट. प्रूव इट. आप हिस्ट्री उठा के देखें. अब आप सुन लें तो मैं आपको बताता हूँ कि खुदा का कॉन्सेप्ट हिस्ट्री ऑफ गॉड वो कैरन आर ने लिखी. आप वो उठा के पढ़ के देख लें, आप I लाइब्रेरी में don't agree जाके with ढूंढ it. के देखें. I ओके don't agree with it. चले There is no आप. history of God. क्यों There is क्यों नहीं history है? of belief, but there can't be history of God. क्यों The क्यों God is a इसीलिए क्योंकि इसलिए देखें कि ये God एक पर्सनल है. necessary existence है, contingent existence नहीं है. हाँ ये That's why. देखें एक एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस है. दैट्स व्हाई देयर आर थाउजेंड ऑफ रिलीजन इन द वर्ल्ड, बिकॉज दिस इज Doesn't matter. पर्सनल. ठीक है, That अगर doesn't ये that doesn't पर्सनल ना make it होता तो एक that doesn't होता, make दो atheism होते, right. तीन होते, पांच होते. ठीक है ना. उसका आप एथिज्म हिस्ट्री से क्या उठा के देखें जब रिलीजन? अगर इंसान आप पैदा हुआ. मेरे भाई मेरी बात सुने. हम्म, एथिज्म को आप ठीक साबित कर सकते हैं. वही ट्रोप्स के इतने रिलीजन है, इतने ये हैं, और आपकी एथिज्म में इतनी किस्में क्यों हैं? 7 किस्म की एथिज्म तो जॉन ग्रे ने उसने उठाई हैं. क्या क्या अगर किस्म हम में है सर? डिफरेंस है, हम में अगर डिफरेंस है, इट मेक्स सेंस बिकॉज देयर इज समथिंग दैट एग्जिस्ट्स. हमारी उस पे इंटरप्रिटेशंस हैं अपनी अपनी. आपके नजदीक नथिंग एग्जिस्ट्स. आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है ना, उसके में हमारी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस हैं? नहीं नहीं, दैट इज सिली. हम तो दैट इज सिली आपकी जो आर्गुमेंट. एग्जिस्टेंस है उस पर बात कर रहे हैं. जो आप है नॉन नहीं, हम तो एग्जिस्टेंस उसको की बात साबित ही नहीं करें. करना चाहते. आप जिसको किसका? साबित करना चाह रहे हैं हम उसको डिनाई कर रहे हैं. हम थैंक तो यू वेरी किसी को मच. साबित अब करना ही नहीं आपने चाहते हैं. अब आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि असल में प्रॉब्लम क्या है, कि आप उसे साबित नहीं करना चाहते हैं. यू नो व्हाई? इसलिए कि आप उसे साबित नहीं कर सकते हैं. देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग इन फिलॉसफी एंड साइंस और एनीथिंग एल्स जो आपको एक टेनेबल पोजीशन दे कि एथिज्म ठीक है. तो यही मैं तो आपका सर शुक्रिया बात अदा का करता हूं कि मसला ये है. ये आपने तो एक्सेप्ट ब्लाइंड किया है. फेथ है सर. ये तो ब्लाइंड फेथ इसको कहते हैं, जिस पे आप लोग बैठे हैं, जिसके आप तर्जमान वो तो हम की कर बैठे रहे हैं, हैं. हम इसका बैठे हैं. नाम ही सर ब्लाइंड क्यों है? ये ब्लाइंड इसीलिए है कि आपका भी देयर इज उतना नो ही ब्लाइंड बेसिस, है. आप नहीं देखिए, देयर इज आपका नो ग्राउंड्स. आपका जिसको आप ब्लाइंड कह रहे हैं ना, आपका भी उतना ही ब्लाइंड है. हमारा ब्लाइंड नहीं है, हमारा लॉजिकल डिडक्शंस पे बेस्ड है. जिस दिन हमने इस्लाम पे बात करनी हुई, मैं आपको दावत दूंगा, आप मेरे मजहब को गलत नहीं नहीं, साबित मैंने उस कीजिएगा, पर मैं नहीं आपको बात दावत करनी. दूंगा. नहीं मैंने उस पर नहीं नहीं करिए. बात करनी. मैंने जनरल एथिज्म बात पे आपने करनी है. बात नहीं करनी है, इस्लाम पे आपने बात नहीं नहीं करनी है, एथिज्म तो पे आप तो किस पे करनी बात है. करना चाहते नहीं हैं? एथिज्म अभी पे तो आपने कहा करनी हम है. तो साबित नहीं करना चाहते. नहीं अभी आपने तो कहा है. मैंने तो कहा है, जो आप साबित कर रहे हैं हम तो उसके अगेंस्ट चीजें लेके आ रहे हैं. देखें. मेरा ख्याल है कि मैं अब ऑडियंस से राय ले लूं कि आपसे मजीद बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हाँ इसलिए नहीं कि नहीं सिवाय बिल्कुल आपको आप सर, मैं डिसाइड खुद ही करने छोड़ बहुत देता हूँ. शुक्रिया. मेरी अपनी भी सेल्फ बहुत रिस्पेक्ट है शुक्रिया. सर. मैंने कोई यहाँ पे मार्का तो नहीं बहुत मार शुक्रिया. लेना सर. बहुत आपने एक शुक्रिया. चीज नहीं माननी तो आप ना माने. मैं अब उससे जबरदस्ती मेरा तो एक नहीं आपको सवाल है. मनवा सकता मेरा एक ना. सवाल है. आप शुरू से सर मैं आपके आपको सुन रहा हूँ, आप कहते हैं मुझे मायूसी हुई. किस चीज की मायूसी हुई है सर आपको?
ये आप जो आप ऐसा कोई आपको कौन ला के दे देगा इतना परफेक्ट कि ये चीज सही है ये चीज गलत है? आप मैं बताऊं तो कौन ला ऐसे के देख देगा? रहे हैं जो मैं इम्पॉसिबल बताऊं, ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। आपने सवाल किया हाँ है, मैं जवाब देता हाँ, हूँ कौन ला के आप देगा। मुझे तो मैं उससे बड़ी वो होती है डिसअपॉइंटमेंट भाई जब आप आपका हो कहते हैं गया, आपका मेरा नहीं हो सवाल, रहा। आप वो आपका देखें अपने अपना सवाल को आर्गुमेंट अगर आप इतना 10 सर। मिनट तक एक्सप्लेन करेंगे तो उससे अकल नहीं बढ़ जाती है मेरे भाई। आपने सवाल कर लिया तो मुझे जवाब दे देने दें आप। हम्म, आपने पूछा ना कि कौन साबित करेगा, वो हम्म, साबित करेगा जो कहता है कि इस्लाम गलत है, वो साबित करेगा जो कहता है कि अल्लाह नहीं है, वो साबित करेगा जो अंबिया को गालियां देता है, वो साबित करेगा सर जो ये रमजान बात को गलत मैंने कहता सुन है। ली है, हम उन ये बाकी सब लोगों ने जिसके भी नायत अदर एतराज के साथ ये बात से माजरत की है कि हम उनमें से आपसे नहीं है। कैसे आपसे कैसे हम मैं उनमें मदद से करूं? मैं नहीं है, उन्हीं को आप दावत उनसे दे रहा फिर हूं, डिबेट सर कर सकते हैं। ये तो मैं हम उन्हीं जो को दावत बैठे हैं दे ना, रहा हूं। मैंने देखा है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा शख्स नहीं आया जिन लोगों की आप Honestly बात कर रहे speaking, हैं। मुझे नहीं पता तो आप क्यों किन नहीं आया? इरेशनल और स्टूपिड पीपल्स की बात कर रहे हैं जो अकल जो और म्यार रखते जिनकी ही नहीं है जिन्होंने बिल्कुल। अपनी रोजी रोटी बनाई हुई है यूट्यूब पे स्ट्रीम्स करके, तो जो सर सौ ये सौ तो रुपए की सारी सुपर चैट्स सारी कर रहे दुनिया हैं, ने जो बनाई दिन हुई है रात हमें सर, ये गालियां तो दे रहे हैं, एक मैं बाई उनको बुलाता प्रोडक्ट। हूँ। तो सर उनका मैं मेरे से उनको क्यों बुलाता हूँ। आप मेरे से क्यों एसोसिएशन बना रहे हैं या आप फिर दूसरे क्यों लोगों से? वो मेरे यहाँ पे मोहतरम, हजार तरह के अरबों मेरी खरबों लोग मेरी हैं। यार सुनिएगा, मेरी यार सुनिएगा। अगर आप उस टॉपिक पे आप कहते हैं ना कि आप उन जैसे नहीं हैं, आप गलत स्ट्रीम में तशरीफ ले आए और मुझे अफसोस हुआ, आपका भी वक्त ज़ाया हुआ, मेरा भी हुआ। मैं उन बट लोगों को देखिए सर दावत दे रहा रिस्पेक्ट हूँ। का, हाँ आप बताएं। कि आपसे बात करना क्यों मुश्किल है नहीं इतना? नहीं आप बताएं। क्यों बात नहीं करने देते हैं? नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ, आप अगर मैं बात प्लीज मुझे आपकी से इजाजत सुन। हाँ दें। शुक्रिया। जो लोग दिन रात हमारे मजहब के बारे में इस तरह की जो मलगजात बातें कहते हैं ना, गलत कहते हैं, मैंने उनको इनवाइट किया कि मुझे अपना एथीज्म ठीक साबित करने दो। नहीं सर अगर आप सॉरी, फिर कहते हैं ना कि आप उनमें से नहीं हैं, नहीं नहीं, आप फिर मेरा तो गलत मैं गलत समझते हैं। प्लेटफॉर्म में, मैं तो सिर्फ एक जी, लॉजिक इंटेलिजेंस और वो डिस्कस करने आया हूँ। मेरा चलिए किसी आपसे मजहब से बुरा अच्छा आप साबित करने का मेरा कोई हक नहीं है और ना मैं उस पर बैठा हूँ। तो फिर तो सही मैं गलत नेक्स्ट टाइम प्लेटफॉर्म पे हूँ। मैं तो समझा था बिल्कुल ये एक जनरल इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है, नहीं लेकिन नहीं नहीं मेरा बिल्कुल ऐसा आप सर गलत पे कोई आए हैं। मकसद नहीं है। और नहीं मुझे नहीं। अच्छा लगा कि डिसएग्री करके हमने एग्री कर लिया कि हाँ नहीं, ऐसा कोई कुछ गलत नहीं फहमी है। हुई तो है। मैं तो फिर वाकई इजाजत चाहूंगा, आप अपनी सर बहुत शुक्रिया, कंटिन्यू रखें। कोई गलती बहुत कुताही हो शुक्रिया। तो माफ कीजिएगा। ये अल्लाह दिल आपको जो है शुक्रिया, बड़े आपको नाजुक होते हैं। हाँ मैं किसी को नहीं नहीं नाराज करना मकसद नहीं होता, हंस के खुश नहीं के नहीं, अब हमने नेक्स्ट जो टाइम जब हमारा डिस्कशन टॉपिक करनी हुआ होती ऐसा है। तो आप तशरीफ लाइएगा। बहुत शुक्रिया हाँ आपका। बिल्कुल नहीं, इसमें मैं नहीं चाहता हूँ। ओके, थैंक यू सो ओके मच सर, टेक ओके जी, केयर, अल्लाह बाय। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई रियली अप्रिशिएट कि आप तशरीफ लाए। कॉस्मोस आप मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है सलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।